امروز درباره تلفن تکنو اسپارک 10S گپ میزنیم. سلام علیکم دوستان، روزی همگی بخیر باشد. تلفن امروزه ما 10S و امروز باشد مهمون تلفن شما با امید جان در کانال امید جان تکنوبلاگ. ویدیو دا لایک میمونیم، در کانال ابونش نمیمونیم، دلش میریم درباره همین تلفن گپ میزنم. امروز خدا خواهد پولی میفهمیم که این تلفن چه خاطراتیستی داره و کدام رسمیتی که خاطی هستن. همه چیز اساسی نرخ تلفن هم گپ میزنیم فقط در آخر ویدیو، برای که همش روی پریاد که رفتن گیرد میفهمیم. شما اول فهمید خاطراتیستی چه خیلی چه کار میکنه، چه نمو مثلا کامera گیریش چه خیلی، همه اجزاش فاین کامپلیتش چی دارد چی ندارد، همه اینوش که فهمیدین بعد در آخر اگر که نقش فرمای خوبتر میشه، برای که بعد خودتون سراونی میکنه که مثلا همین نقد همین خاطراتیستی استوید یا کی نگفته ده. مثلا که میبینید تلفن دیزاینش بین دیزاین عجیب قطعی چند نمود دیزاینش خیلی برابر. اگه این تلفن ایمینا یکی تلفن بودجه میشه حساب میشه که با دیزاین آیفون که تیپ رنگ آیفون کارگاه شه. سه تا کامera دارد و отпечатки палец باشه در کنوکاش، کنوکای کشتن گیرون کنارش را پس بالانکنا کنوکا دارد و قسمتی باید باشه چقدر که میبینین مقصد رایزیون برای نوشنیک، جای زرمناکش همه چیز اساسی تایپ سی و جای کلانکا دارد. короче با جای دستم باید مکیت سامالود میشه و زکاس کردیم باید بیاید و مثلا همه که در مغازین ما با مخمون ایمینا اویا کسی عدل هم داریم ریال اویا گفته و در ریال اویا شما میتونید که بلیط رو از تاجیکستان با روسیه اومدن خواهید اگر بلیط خریداری کنید و روسیه استوده با تاجیکستان بلیط خریداری که مثال ولی بوی تریتوریا فرمانده داشتگی زنگ میزنیم میگه سلام علیکم ریال اویا و ماده بلیط در خورای پروس زنگ میزنیم میپرسی بلیط خریداری میکنی خواهی از تاجیکستان با روسیه اومدن بلیط همش با گارانتیا بدیلی پر خریداری کردن گیرن انشالله خدام جوابش میتیم و بچه‌ها انشالله بدیلی پر بلیط چوتکا به یکم پرابلم نداشته میتیم و پول مینیسن رجیستر که چخلی نیسته. تاکشو ریال اویا نمرش مونده 925 371 0388 زکاس که بلیط خریداری کن. خاطراتیستی های основной تلفن کامراش باشه 16 مگاپیکسل تشکیل میکند. 5000 ماچ باتری که دارد که این در همین تلفن وقتی که شما 5000 ماچ باتری که استفاده میبرین شما میتونید که یک روز سلیدین به ضریعت موندن تلفن در حیات روزمره‌تون یکی در حیاتون یکی کارهای روزمره‌تون استفاده برین این همین تلفن. برای چی؟ برای که این ضریعت این همین تلفن 5000 ماچش در یک روز свободно شما خدمت میکند و باتری که تلفن چقدر گفتم 5000 ماچ اکرانش باشد IPS 6.6 دیوم دارد. در ویدیو پیش نشون دادم که دیوم چیه، ایدم نشون تو میتونید کنید همین نقطه تا همین نقطه یعنی که دیاگونال همیرا در زبان تلفن دیوم میگنش و دیوم تلفن باشد 6.6 HD پلوس. کامرای پیش باشد 8 مگاپیکسل و کامرای اخیر دیگه کامرای دیگه یا رسون دارد یعنی که یک شگر 16 مگاپیکسل باشد دیمگیش باشد کامراش 2 مگاپیکسل ماکرو کامرا حساب میشه. ماکرو کامرا یعنی چیزی که همه نزدیکترین در پیش است همون چیزا поддержка میکنه و همه چیز основной که قریب که دقیق نرخ نه این چیز خاطراتیستی که بدنش ای вообще-то не HD نه یعنی که امکان ناپذیره این تلفن 10S NFC поддерживать میکنه یعنی که безконтактная оплата کردن تو ممکن NFC خطی یک گلا فункция دارد. اگر که شما خواهید که درباره NFC ما ویدیو کرده عدل نبرم در کامنتر نویسین که هو همین فункция را عدل نموده بفهمم خدا خواهد ویدیو کرده میفهمم. خب چقدر که ندیدین در کامپلیتاسش چی و چی دارد؟ ضریعت نیک دارد، چی خال دارد، پلونکا دارد، کابل دارد، داکومنت‌های تلفن رنگ هم پیشینه داکومنت‌های تلفن خودش هسته و تلفن خودش در کامپلیتاسش میبرد و هم بسیاری بعد سیم چک برای سیم کارت برآورده ایگولکا دیگه چی دیگه چیزی فرق کننده ندارد. نو نسبت به تلفن‌های سامسونگ و ردمی خوبیش همه که مثال این تلفن مثلا کمپانی تکنو پلونکاش عدل روی کرده فورتا بزن نه فورتا نزن گفته کمپانی ردمی باشه پلونکاش در روش میزنند. ایشو کابل قطعی بلوک دارد البته این نقضه اوزی تلفن‌های سامسونگ در سال 2023 یگان تلفنش در پشت بلوک نمونده بود. چقدر که شما ویدیو را دیده بودین این تلفن جالب که بلوک مونده این البته نقضه بلوکی 18 وات نو مینوس شما که بلوکش 18 وات مدلینه یعنی اوستا ضرر میگیرد و یک مینوس دیگه دارد. مینوس شما که باردار عزیز رامکای گیر چه دستین اکران رامکاش بینویت غاوسی بده. نو در تلفن بودجه نی این استاندارد گفته حساب کردن ممکنه. نو اگر کمی رامکا رو با کانتر تونکی‌تر میکرد مثلا غاوسی بد نمیشید در چشم کم نمایان میشید بینویت خوبی بد بود.
Ну оля вақте ки ҳозир агар ки шумо нархнамои телефон мефаҳмед ки да ин нархнамо стоитай. Масъалаи суратоша дизайноша гапто мезанам. Масъала ин телефон имна кадом расветкаора дорад. Ина чӣ қадр ки шумо дидестен дар магазини мо ҳамин чизо одани мамен ҳаст. Яъне ки чизе ки ман худам дидам ба чашмом ҳамун чиза ман шумода пешниҳод мекунам. Свети сабзш ҳастай, свети кабутиш ҳастай, свети сиёҳуш ҳастай ва чӣ қадр ки дидестен хеле кабути масъала кожа монандаш ҳастай. Именно дар телефони 10S. Компанияи Tecno ҳаракат кардааст ки дар бозор вибри бисёр, яъне ки светои бисёрро дохил кунад ва як телефон қариби 4-5 намо дизайн хадиб ровардааст. Именно дар бораи светаш ва дизайнаш дар назар дорам. Телефони буҷаи не хеле корпус. Вообще зури бар. Компанияи Tecno ҳаракат кардааст, уштобе ки бозорро каме ҳам бошад, чанд қадар миқдорша захват карда бигирад. Ну як талайк барои компанияи Tecno. Гап нестай барои лайк мондагитон ин сервисе ҳастай ки, яъне ки сайте ҳастай ки ман дар ин сайт бони видеома ёки характеристикаи телефонҳо кароти карда мефаҳмам, мегирам барои худмат ва чӣ қадр ки мебинед инҷода бошад Tecno S, Tecno Spark 10S бони информатсияш дар инҷа нависондагиай. Ина хитон дидестен. Ва Tecno Spark 10S размери экранаш IPS, процессорш бошад Tiger T606 буда, дута камера дорад, мега камера 16 мегапиксел, 5000 батарейка дорад. ва ин фикри одаме ҳастанд ки мисол ҳамин барномаро пеш мебарад ва нафароне ҳастанд ки мисол ҳамин чиза баҳогузорӣ мекунанд, эксперто бигем ёки профессионалои ҳамин соҳа ва дар бораи дисплеяш масалан 60% балл гирифтагиай, производствоаш 38% ва батарейкаш нигоҳ кунед 72% батарейкаш балл гирифтагиай ва иҷода оценка итогиш нигоҳ кунед 53%. Ин нормальне дар телефони арзон итоги оценка хати ва иҷа хубиҳо ва норасиёҳиҳо гуфта, масалан преимущества и недостатки. Мақсад хубиш ҳамин ки красивый вид дорад ва вибри бисёр дорад барои рангош. Чӣ ки шумо дидестен ҳамҷа ҳамаш нависондагиай. Дисплеяш масалан мегӯяд нормальный, частота обновленияш нағзай. Чӣ қадр ки медонед 90 Гц экранаш кор мекунад ва батарейкашаш чӣ қадр ки ман шумо гуфтам, батарейкаш бошад метавонед ки як рӯз без ягон проблема батарейкаш истифода баред. Ва конечно минусшам ҳаминҷа, ҳамин чиз чӣ қадр ки медидестен минусаш ҳамин рамка даги рамка ғавси бадай ва заряд медли мегирад. Конечно медли мегирад, барои ки 18% зарядка дорад. Ки бистар зарядка ки нест ба ин хотир. Хоб инҷа бошад характеристикаи асосиш ҳозир амира ман калон карда шумо нишон медиҳам, хутон мебинед чӣ характеристика доштанаша и хутон боябор баҳогузоред ва ҳама чиз основной боз шумо гап мезанам нигоҳ кунед бардорад. И дар бораи процессори ҳамин телефон инҷа информатсия омадагиай. Ростига ками кам ман дидам бачаҳоро ки масалан чӣ меганаш дар бораи ҳамин чиз ама савол пурсанд, лекин рӯз як бародармон як саволи зур нависон. Бародар гуфт антутуда масалан ҳамин телефонро тест кун, любой телефоне ки обзор мекунӣ, шумо да интерес не ҳамин чиз интерес нест, ҳамиро хостам вал пурсам, барои ки ман 2 сол мешавад ки ҳамин сфера даём, ками кам мебинам ки бачаҳо дар бораи ҳамин чиз ама пурсанд. Ва чӣ мегӯяд ки антуту чие? Антуту ки скорости коркунии ҳамин процессори ҳамин телефона дар байни дигар телефонҳо сравнира мекунанд ва баҳои хича мемонад. Чӣ қадр ки мебинед 249902 антуту гирифта будааст ин телефон байни процессориш ки процессориш MediaTek Helio G 38 ва ин сайта хубиш дар чиай? Ин сайт хубиш ҳамин ки сравнения телефонҳоро мисол чӣ қадр ки дестен қисмати болошда нигоҳ кунед, сравнения телефонҳо ҳастай, рейтинги чипҳоро ҳама чизоро инҷа шумо метавонед ки дар ҳамин сайт бинед. ин сайт мисол як сайти полезний, касе ки бо забони русия нағз медонад метавонад бодрояд ҳамин сайта бинад. Ина номи сайт чӣ қадр ки дестен nanoriver.net. Просто сайт офигенный сайт. Мада маъқул шуда именно ҳамин сайт. Так что ин характеристика ба инҷа бошад сравнении популярниҳо ҳастад. Метавонед ки инҷа бинед, но шумо просто бо нависен худохоҳ ма шумо бо амиро контент карда шумо нишон метиҳам. Так что саломат бошед. Ним хеле гапуча мода. Ҳозир дар инҷа камтар торикай. Ба ин хотир ман дар торикӣ аз сурат гирифтам, спичкаша гирон карда, ҳозир боша шумо нишон метиҳам. Нигоҳ кунед бардоред. Ина суратро дидестед? Чӣ қадр детализация омадагиаст, сурата просто так хитон баҳо бутиед. ҷои иштагимда мисол обзор кардам, ҳамонҷа гуфтам як сурат бигирам, шумо камераша нишон метиҳам. Просто камераша нигоҳ кунед, 16 мегапиксел дар телефони
از این نقشه میگفتم خندتون میگن نه هزارها تلفن داریم خیلی صورت گرفته پروستا حیران میمونید صورت گرفتنش نگاه چه چوتکا کای просто компания Tecno روز به روز بهتر کارش رفته است камероша и короче фикротон навесин на камере чиқе буда чиқе набуда камераш хати як намедонам шумо дар чиқе то чи дарҷа махбул чӣ чиқе нест ман просто хостам ки шумо нишон бидиём инем хел камера мегӯяд ман дар офис набуромадан дар офис сёмка кардам сурат гирифтам на кайсаи сурата хатонам ба хуб кем короче из фронтальный камераш буд аввал сурате ки нам нишонтон додам из сурати қафоф буд сурати десени қафоф аввал бошад ба сурати пеш фронтальный телефон Apple дидем характеристикаоша шинос шудем уже аллакай ҷои нархаш монд яъне ки бояд бози мо фаҳмем ки нархи телефон чанд сомон аст баъд диққат ҷобаҷо шудем чойниктон агар пиёлатон дар чойтон тамом шуда бошад як чой резин барои ки ози нарха мегуфтон хуб телефони 10s дидам мо характеристика хати дар фурӯш буромадагай оперативкашан ки 4+4 оперативкаш 4 бо 4 дига давайд кардам то мумкин аст 4+4 памяташ 64 гашт нархаш дар магазини мо дани амен дар моҳи декабри соли 2023 нархаш 8990 рубл аст яъне ки 9000 рубл 10 рубл кам метавонед ки шумо якта телефон омода мо харидорӣ кунед ин ҳамин хел телефон ҳамин хел характеристика хати ва 8990 рубл телефон чихол плёнка зарядник кабел документҳои телефон худаш ва ҳама чизи зуруш телефон нава 1 сол гарантия дорад ишо айодами боварнок омода харидорӣ мекунед магазини реалфон ҳама чизаш реалия ва ҳамин телефон ҳаста оперативкаи 8 яъне ки 4+4 ин чиқар кунед 4+4 8 оперативкаш ва памятиш 128 ҳамин телефон нархаш бошад дар магазини мо 9990 рубл 10 рубл кам 10000 ва ҳамин любои расветкаш хари худо хоҳад мо шумо ёфта метиҳем ва нархи навое ки ман шуморо гуфтасам нарх наво дар магазини реалфон аст дар шаҳри Москва ва доставка гӯед доставкам дорем конечно ба любой ҷо доставка мекунем метавонед ки бемалол заказ кардан гиред ва нархи наво бошад масалан иваз намешавад телефон чиқи нархаш аст намухе агар ки почта Россия қати мо шумо равон кунем ба любой шаҳри Россия равон мекунем почта Россия ҳамагӣ 300 рубл аст масалан 300 рубл ма барои худам намегирам ира мебарам почта Россияда месупурам худом медонем ки мисол баъзе ҳолада 300 мешавад баъзе ҳолада 350 450 мешавад ну стабилни барои ҳамара як набуд нарх монагим 300 рубл ҳарқи почта Россия агар ки заказ кардан хоҳем зато шумо ахир Питер рафта ё ки ай дига шаҳр рафта ҳамин телефона 12-13 ҳазор намехарен ай 10 ҳазор менамо мехарен 300 рубл пули почта Россия метинед худо хоҳад мерава шумо мераса ин озия видео мемонам чиқи бардоро почта Россияра получат кейсиян и бухтон мебинед да чиқи нестай видеоро диди телефона обзорша гуфтум нарх навоша гуфтум дига чӣ монда вақте агар харидани ният видеоро диди нарх навоша ҳамаша гуфтум чиқи ҳаст чиқи нестай почта Россия гуфти почта Россия хатиам роҳид кардем телефон кӯҳнааш дай вақти иваз карданаш расидай марамад телефони нав ба нархи арзон харидорӣ кун телефончаи нав аст лекин видео ҳамхати тамом шуд раҳмат ки видеоро то инҷоро тамошо карден ва дар канал обуна шуда монед дар видео лайк монед чиқар ки медонед канали пешнаи ма маҳкам шуд и канал ма нав шудагам лекин раҳмат ба шумо ки уже канали ма ирӯзпага уже 1000 та мешавад дар байни 2 ҳафта и просто неожиданно барои ки дар канали пешна ма дар байни 6 моҳ 1000 тара ҷамъ кардагим дар канал уже дар байни 2 ҳафта гап несташ мода просто шумо суперен худо хоҳад канали пешнара дар байни 1 моҳ 2 моҳ канали пешнара мегзара мерем ман ида бовар дорам ва дастгирии шумодам бовар дорам ба ин хотир шумо дастгирӣ кардан мегирен ман эса боша шумода контентҳои чотка рафтан мегирам саломат бошед меҳмони телефонои шумо буд умедҷон техноблог